الرحمن الرحيم. قال سنة الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي ليلة 15 من شهر رمضان، نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه: قسم من الله، حد وقع قسمه الطعام والشراب، وحد وقع قسمه ذكر الأحباب. وقال رضي الله عنه: داعي أن يتناوبن القلب، داعي الرغبة وداعي الرهبة. أما داعي الرغبة إذا ذكر الإنسان المولى سبحانه وتعالى وسعة فضله وجوده، وأنه ما بيتعاظم ذنب مذنب ولا مطلب طالب فتح له باب الطمع في ربه. أما داعي الرهبة إذا ذكر الإنسان الحضرة الأحدية وما يجب لها عليه من الإجلال تعظيم، حصل نفسه أنه مقصر جم، انفتح له باب الحياء والخشية والخشوع. أهل الحجاب في عذاب، من حرم الذوق والوجدان. حجاب، أي حجاب؟ الطعام والشراب ما يقوي الإنسان، شو ما يقويه إلا الطاعة ولا يضعفه إلا المعصية. وأنا لو خيرت بين السلامة من المعاصي والقوة على الطاعة لاخترت السلامة من المعاصي، والقوة على الطاعة بأطلبها من الله. وقال: ما يجده الإنسان عند سماع التلاوة في صلاة التراويح من الذوق والوجدان ما غلظ الحجاب، فكيف لو كشف له الحجاب؟ وقد الآية تنادي بنفسها، وكل حرف يقول له اقرأ وارقى. وقال: آية الكرسي ورقة الخبر حقنا قم سامرها. نعم، الحمد لله. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan pemberian kepada hambanya itu, masing-masing hamba ada jatahnya. Ada yang jatah pembagiannya makanan, minuman, syahwat, nafsu. Jatahnya itu doang yang dia dapat dari Allah Ta'ala. Ada juga orang yang jatahnya dia tuh kelezatan yang dia raih ketika menyebut salihin, ketika mendengar kisah mereka, ketika mendengar ucapan mereka. Masing-masing ada jatahnya, ada pembagian dari Allah Ta'ala. Qisam minallah, nahnu qasamna bainahum. Kita membagi-bagi di antara mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita pembagian yang besar, anugerah yang luas, yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada awliya wassalihin. Terus di dalam hati manusia itu selalu ada dua ajakan, dua panggilan, dua bisikan yang selalu bersilih berganti di hati manusia. Bisikan yang nyemangatin dia, bikin dia rindu kepada Allah, cinta kepada Allah. Dan bisikan yang membuat dia selalu takut kepada Allah Ta'ala. Ini selalu silih berganti, bisikan rindu dan bisikan takut kepada Allah Ta'ala. Apabila seseorang dia mengingat Allah, mengingat luasnya anugerah Allah, luasnya pemberian Allah, bahwasanya enggak ada dosa yang bisa mengalahkan rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah meliput segalanya, dan permintaan semua makhluk kecil di mata Allah Ta'ala. Maka di situ kebuka pintu tamak, kepengen apa yang ada di sisi Allah, cinta kepada Allah. Dan ada lagi bisikan yang isinya itu adalah rasa takut. Ketika seseorang dia mengingat akan keagungannya Allah, bahwasanya bagaimana haknya Allah yang wajib diagungkan, hak-haknya Allah yang wajib dia jalankan. Terus dia mengingat betapa kurangnya dia dalam menjalankan haknya Allah Ta'ala, maka timbul rasa malu kepada Allah, takut kepada Allah, rasa khusyuk kepada Allah Ta'ala. Wahakadha as-salihin silih berganti di dalam dua hal ini, antara raja wal khauf, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ash'iril qalba khaufan la yufariguhu min rabbih ma'ahu mithlun minar raghabi. Selalu hati kalian itu dipenuhi dengan rasa takut yang sangat besar kepada Allah, ketakutan yang luar biasa. Dan bersama rasa takut juga ada harapan, berharap yang sama besarnya atau lebih besar daripada rasa takut yang besar tersebut. Barang siapa yang terharamkan dari cita rasa ini,
maka dia terhijab. Dia terhijab. Sungguh itu hatta salat, hatta zikir, ya. Kalau toppingnya, tahu topping? Ente zikir, toppingnya ar-raja, rasa berharap, rasanya lain. Ganti topping, zikirnya sama, tapi pakai toppingnya al-khauf, takut kepada Allah, rasanya juga lain. Ente ngaji Quran, mau pakai topping khauf atau raja, beda-beda. Dua-duanya lezat. Begitu juga ente sujud, qiyamul lail, tahajud, hadir majlis, ziarah salihin, toppingnya apa? Al-khauf atau ar-raja. Itu masing-masing punya kelezatan dan cita rasa tersendiri. Nah, orang yang cuma taunya gegares doang nggak tahu beginian. Yang taunya cuma nufus doang, taunya memuaskan hawa dan keinginan doang, nggak tahu beginian. Terharamkan dari zauq, dari cita rasa yang semacam ini. Dihijab hatinya oleh Allah Ta'ala. Makan dan minum, bukan itu yang bikin manusia kuat. Tapi yang bikin dia kuat adalah ketaatan kepada Allah. Yang bikin dia lemah adalah maksiat kepada Allah. Saya, kata Habib Ali, kalau disuruh pilih, selamat dari maksiat atau kuat menjalankan taat, saya bakal pilih selamat dulu dari maksiat. Itu modal utama. Yang penting selamat dulu deh. Selamat dulu dari maksiat. Kekuatan untuk mentaati Allah ntar belakangan deh. Mintanya nanti. Nanti kita minta sendiri khusus kepada Allah Ta'ala. Yang penting ya Rob, selamat dulu dari maksiat. Selamat dulu dari murkanya Allah. Ya, kalau nggak bisa nyenengin, jangan nyusahin. Nggak bisa ngasih manfaat, jangan ngeganggu, jangan menteror. Begitu. Nggak bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Yang penting jangan dapat murka. Jangan dapat murka, jangan masuk neraka. Itu dia. Entar adapun kekuatan taat, minta belakangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Al-Habib Ali bilang, apa yang didapat oleh manusia tatkala dia mendengarkan Al-Quran, Al-Quran yang dibacakan saat tarawih, saat dia mendengar ayat-ayat itu dibacakan, dia masih berasa lezat, berasa nikmat, subhanallah. Segitu hijabnya tebal. Bagaimana kalau hijabnya disingkap? Itu tabir oleh Allah Ta'ala, bakal lebih lezat lagi. Itu ayat yang bakal memanggil dia. Setiap hurufnya berkata, igra warga, baca. Setiap huruf berkata, baca aku dan naik. Baca aku, naik, baca, naik. Itu tiap huruf memanggil dia. Ayat kursi, itu selebaran berita dari Allah Ta'ala. Kapan kita merenunginya? Ayat kursi, afdal ayah fi kitabillah, a'zam ayah fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Sebab di dalam ayat tersebut mengandung segalanya. Kapan kita renungin? Baca dengan khusyuk, baca dengan kehadiran hati, ulang-ulang, renungin. Subhanallah. Ayo kita baca, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Masya Allah. Itu beritanya kalau kita renungin nggak habis buat sehari 2 hari. Berita yang lain kadaluarsa. Berita yang ada di medsos, yang ada di TV kadaluarsa. Itu udah kemarin. Baru 2 hari aja udah kadaluarsa. Tapi ayat kursi, Allah, enggak ada kadaluarsanya. Selalu lezat, selalu nikmat. Enggak ada habisnya untuk direnungi. Semalam, 2 malam, 3 malam, tiap hari. Ini malam 15 dari bulan Ramadan. Kita udah baca, kita udah ngaji, kita udah zikir, kita udah sholat. Mana semangat kita? Bangkit gak semangat kita? Mana tekad kita? Tekad mau menjadi lebih baik lagi? Atau begitu-begitu aja? Ngaji-ngaji, durhaka. Ngaji-ngaji, tetap aja kurang ajar. Ngaji-ngaji, tetap aja dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buahnya sholat? Mana buahnya sholat? Buahnya sholat gak kelihatan di mulut. Buahnya sholat gak kelihatan di mata. Buahnya sholat nggak kelihatan di dalam akhlak.
Akhlaknya bobrok, bukan akhlaknya orang yang sholat. Bukan akhlaknya orang yang puasa. Mana buahnya ngaji? Mana buahnya zikir? Mana buahnya tilawatul Quran? Mana dia? Ada satu orang dengar Habib Ali ngomong gitu nangis. Al-Habib Umar bin Hamid Segaf. Bilang la tabki ya waladi. Ya udah enggak usah nangis. Enggak usah nangis. Hati saya ini udah nangis. Udah nangis hati saya. Cuma enggak keluar aja di mata. Adapun mata, andaikan kita nangis darah, itu masih terlalu sedikit dibandingkan kekurang ajaran kita kepada Allah, dosa-dosa kita kepada Allah. Tiap hari kita mancing murkanya Allah. Ya Allah, walau annani abki dumu' wa ba'daha ad-dima' ala ma fatani ya mu'atibi lakana qalilan min katsir wa ma 'asa yuraddul buka min dhahibin ayy dhahibi. Andaikan saya nangis, bukan nangis air mata, setelah air mata nangis darah atas kelalaian saya dan dalam menjalankan haknya Allah, maka tuh tangisan darah tuh dikit. Terus tangisan emang bisa ngebalikin apa? Bisa ngidupin yang mati. Tangisan bisa ngembaliin yang hilang, bisa mengembalikan waktu. Tangisan bisa apa? Allah yanzur ilaina, insyaallah kita ditatap, dipandang dengan pandangan rahmatnya Allah. Dibukain hijab dari dalam hati kita, disingkap tuh hijab yang ada di hati. Kata-kata yang kotor hijab, omongan kotor hijab, akhlak yang bejat hijab, ngelihat yang haram hijab, pendengaran yang haram hijab, prasangka buruk hijab, su'il khuluq hijab, adzal hijab. Sebagaimana Allah Ta'ala perdengarkan kita, insyaallah kita disicipkan kelezatan, kenikmatan. Kita enggak punya siapa-siapa kecuali Allah, mali illa ant. إن أربت شيء لتعرب كلما جيت وأعرب لنفسي تخرب. الله يصلحنا إن شاء الله، يعمر قلوبنا، يعطي نفوسنا تقواها، يزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة داوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح لا تجزع وتزجر وسلم للمقادير وتجال يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. وكن صابر وشاكر. ألا يلا بنظرة وظافر. ألا يلا بنظرة ومن أهل سراير. ألا يلا بنظرة رجال الله من كل منور مصفى من جميع دنس طيب مطهر. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ولا يحرص عليها سوى الأعمى البصيرة عديم العقل لو كان يأكل كان أفكار. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. تفكر في فناها. ألا يلا بنظرة عناها. ألا يلا بنظرة وفي قلة غناها. ألا يلا بنظرة ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمال. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي
تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة عين جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة معانا في المرابي وأمسى سفره وأمسى القلب البال من بعد مقدم ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يا الله بنظرة كل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة على بشر جادات سهائب رحمة البر وهياهم بروح رضا ربي وبشر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها سادتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في سراير فؤادي قاتلون بساحة الروح من زكي المسك الأعطار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادة ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بصدق وانذر إليهم متني كل مطلوب تيسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة أحسنتم أحسن الله إلينا وإليكم تقبل منا ومنكم يرضى عنا وعنكم يفيض على قلوبنا قلوبكم ما أفاض على قلوب عباده العارفين يجعلنا ويكم من حزب المفلحين المداح الردادين مؤذنين مصلين مصدقين أصحاب السر والقهوة البخور معكم أنجى من خير في هذه الليالي الشريفة الشهر المبارك الله يتقبل من الجميع جزهم بإحسان يفتح علينا وعليكم مثل العارفين فقنا في الدين يعلمنا تأويل يهدينا للسبيل يسلك بنا خير المسلك جنبنا جميع المهلك يسقنا من أحلى سبيل إن شاء الله وأن الله سبحانه وتعالى يقول سائل منا منكم سؤلا مأمولة على مرض الله ورسوله يجعلنا من خواص عباده الصالحين من خواص أهل التقوى تقشع الروح من من آبائنا وأجدادنا برحمة المغفرة المرحوم المفرح السيد حسين بن محمد الحداد وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين الله يتقشعهم برحمة يسكنهم الجنة يدفع عنا جميع البليات والأذيات والعاهات والآفات بجاه خير البريات وإلى حضرة النبي وسلم عليه وعلى الفاتحة.